قال رسول الله صلى الله عليه وسلم হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইজতানিবুল গদাবা, गुस्सा से बचो, रागेर থেকে बचो। गुस्सा करना बुरी आदत है, राग कराटा खराब একটা অভ্যাস। गुस्सा लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, गुस्साटा लड़ाई विपद पैदा करे और उससे अपना ही नुकसान होता है और रागेते निजेदेरी क्षति হয়। गुस्सा में किए हुए कामों पर अफसोस करना पड़ता है। রাগ ওঠার পরে যেটা কাম করা হয় বা যেগুলো ক্ষতি হয় ওগুলোর থেকে নিজেকেই পস্তাইতে হয়। गुस्सा से बचना चाहिए, রাগের থেকে দূরে থাকা চাই। गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। যদি কোনো সময় রাগ আসে বা রাগ ওঠে তাহলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ে লেনা চাহিয়ে। এই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ে নেওয়াটা দরকার।